1861 in Wood and Condiv, a tiny group of people formed their church unitedly. Down the years the flock has grown, our church today stands tall. Safe beneath that mantle blue, our mother holds us all. Our Lady of Assumption, our mother down the years. Our Lady of Assumption, you shared our hopes and fears. Our Lady of Assumption, united may we be. Sharing, caring Christians, living selflessly. Each dawn here with the rising sun, from the east she draws her path, and through illumined windows her blessing seems to shine. Stone and wood and marble all unite to praise the Lord, and like our dearest motherly hearts and mind to God. Our Lady of Assumption, our mother down the years. Our Lady of Assumption, you shared our hopes and fears. Our Lady of Assumption, united may we be. Sharing, caring Christians, living selflessly. From north and south and east and west, our mother drew us near, to build and grow community where love, compassion flows. In the footsteps of her Son we've trod and will walk eternally. His flock will follow his footsteps faithfully. Our Lady of Assumption, our mother down the years. Our Lady of Assumption, you shared our hopes and fears. Our Lady of Assumption, united may we be. Sharing, caring Christians, living selflessly. Kushal Sodan Sami Bonche, Kushal Dados Sami Rache, Moga Chivit Ekuts Bode, Baboyna Chivit Ekore, Amchi Kaza Kashena Hadat, Nito Laude Bore Utar, Amso Baboy Asa Sorkar, Amche Tusuk, Amche Bantar, Kushal Sodan Sami Bonche, Kushal Dados Sami Ranche, Moga Chivit Ekuts Bore, Baboyna Chivit Ekore. Today we are in the 5th novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, we celebrate today the feast of Deacon and Saint Lawrence, the martyr. Saint Lawrence wanted to be a witness. His adversaries could not defeat him in an argument. And they decided to burn him in a pan. So they put him on a pan and they were burning him. And Saint Lawrence was so generous that he told his enemies, just don't burn my back, put me upside down so that you can burn me totally well. My dear friends, they all died for Christ. We may never have that privilege to die for Christ, but dying to self and allowing Christ to come into our lives is the greatest martyrdom that we can celebrate. And as we celebrate the 5th novena, let us ask Mama Mary to bless us and keep us. As we begin this Eucharist with a contrite spirit, let's say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, a Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
वाकून सारखी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्वेची राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या इतल्या स्फोटा सौम्या देवा देवाची शुल्ये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तुम बापाच्या उजव्या पोसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर Let us pray. O God, giver of that order of love for you, by which Saint Lawrence was outstanding, faithful in service, and glorious in martyrdom, grant that we may love what he loved and put into practice what he taught, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. सांत पावलोनो कोरींतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. इतलें मतींत व्हरा, जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता, जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. हर एकलो आपले काळजांत निर्णय केल्ल्या प्रकार तो दिवन दी, रडोन म्हणले बरी न्हय, सुरसुरे करनी न्हय. कित्याक हास्या तोंडांत दितलो तो देवाक मोगासो. आमचे थंय सगळी जिणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें. ताणें धर्मदूत दान धर्म ससनाक बळटा. ओमतेल्यांक बी आनी कांवच्यांक उंडो मेळोसो करता. तो देव दराळ मापान तुमच्या बियाळो सोडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बुडुपकार. श्लोक. सुरेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा, सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. हालेलुया. प्रामाणीक मनशाच्या जमतेंत लोकांचे सभेंत सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सुरेस्पराची स्तुती करतां. स्पराच्या हरसी ये जेरुसलेमा. सुरेस्पराची कर्त्यां वर्ती ताचो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळोवंक फावो. सुरेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. ताणें केलां तें सगळें महिमे परजळटा. ताचें नितीवंतपण ससनाक तांकता. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. उद्गार. सर्वेस्पराक सर, सर्वेस्पराक सर, सर्वेस्पराक सर, सर, सर. सर्वेस्पराक सर, सर्वेस्पराक सर, सर्वेस्पराक सर, सर, सर. हालेलुया. जो मनीस सुरेस्पराक भियोन चलता, ताचे आदेश संतोषान पाळटा तो भागी.
Sorves poraksa, sorves poraksa, sorves poraksa, sa, sa. Solves portum cesso veasso, तुमचे सवे असो. zuawa परमाने Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू आपल्या शिसांक मुले, हांव तुमकां सत सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरोना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, हो 5वो दीस नोवेनांचो आनी विशय जावन आसा शिक्षण, एड्युकेशन. आमचें कशें एड्युकेशन लायफान आमी कशें वावुरपाक जाय. आनी काल हांवें म्हणलां तशें एक नवसरणी, नवो विचार, एक नवे भाशेन आमी हे सगळे एड्युकेशनाक आमी पळोवपाक जाय. कशें आमच्या भुरग्यांनी हे एड्युकेशन सिस्टमाक दवरपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय. एड्युकेशन म्हणल्यार कितें? जायते फावटी आमी एड्युकेशन म्हणल्यार सोदमोता हांव सर्टिफिकेट. भाव भयणीनो, आमच्यो आदल्यो जाणट्यो आसल्यो, आवय बापूय, शामाय शापाय, ते केन्ना कॉलेजीक वचोंक ना, पूण तांकां एक शिक्षण आसलेलें, वॅल्यू सिस्टम म्हणटात पळय ते जाणो आसले कशें वागपाक जाय, कशें उलोवपाक जाय, कशें समाजान वावुरपाक जाय, देवस्पण कशें करपाक जाय, आपणाच्या भुरग्यांक कशें वयर हाडपाक जाय, तें तांचें शिक्षण. आयज भाव भयणीनो, आमचें शिक्षण जावन आसा सर्टिफिकेट. सारकें तें, सर्टिफिकेट नासतना कांयच जायना. पास जावपाक जाय, फुडें वचपाक जाय. हांव आमच्या कम्युनिटी, कॅथलीक कम्युनिटी म्हणल्यार मुंबय, गोंया आनी मंगलोर समाधान पळयत जाल्यार आमी मिडियोकर कम्युनिटी. मिडियोकर म्हणजे कितें? BA BCom केल्यार पुरो, तितलेंच आमी समाधान, आनी कांय नाका फुडें. म्हणजे कितें? BA करचें, BCom करचें, हॉस्पिटॅलिटी डिपार्टमेंटान करचें, कॉल सेंटरान काम करचें, इतलेंच. म्हजो एक मित्र म्हाका म्हणटालो, कोंकणो मित्र, पवाय म्हणटा तो IIT कॉलेजीच्या लिस्टान म्हणटा तो एकलो म्हणटा क्रिस्तांव ना. सगळे दुसरे धर्माचे लोक हात थिंगा IIT पवाय, IIT खडगपूर, IIT जमशेदपूर, IIT बेंगलोर, IIT दिल्ली. पूण आमचे क्रिस्तांवचे नांवच ना ताचे IITचेर. हो प्रश्न विचारपाक जाय, खंय आमचे गेले सगळे? इस्कॉलां आमची, कॉलेजी आमची, मेडिकल कॉलेज आमचे, इंजिनियरींग कॉलेज आमच्यो. आमची भुरगीं शिकोंक फुडें पावूंक ना. एक आवय म्हाका सांगता, म्हजो पूत शिकोना, फादर मस्ती कोत्ता, ताका पाद्री कोर. म्हाका राग आयलो, आमी सगळे पाद्री बोटे अशे. म्हणजे कितें आवयच्या मनान?
म्हजो भुरगो शिकना मस्ती कोत्ता फादर ताका व्हर ताका सेमिनारीन व्हर ताका पाद्री तोर. भाव भयणीनो म्हाका 15 वर्सां लागलीं पाद्री जावपाक शिक्षण करून. आनी ताका लागून भाव भयणीनो आमकां शिक्षणाची गरज. जायत तुमी म्हणशी म्हाका फादर पूण आयज काल आमची भुरगीं डॉन बॉस्को इंजिनियरींग कॉलेजान आहात, फादर आग्नेलांत आहात, सेंट फ्रांसीस बोरवली आसात. पूण ते पासून पेळार रावची. चेडवांचे लिस्ट सुबेज, चेडे बाबडे बोटे, चेडे आमचे शिकनात. पण कितें जालां आमच्या एका कम्युनिटीन बॅलन्स जावंक ना. भाव भयणीनो सगल्यांनी विचार करपाक जाय आमी शिक्षण करचें काय म्हणून. आतां कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड जाला. शिक्षण जाय आसना कांयच ना. मेवत तुका धाकटे नोकरी बिकरी मेवत तुका, पूण शिक्षण ना जाल्यार कांयच ना. आदीं 80s 70s आनी 80s आमचे हाल्ले एडमिरल डिसोजा, दुसरो आसलो जस्टीस सल्डाना, तिसरो आसलो सुपर कॉप जुलियस रिबेरो. हे जायते व्हडले व्हडले क्लेमेंट लोबो, हे व्हडले व्हडले खोडेकांत, ते आदवोकात, दोतोर बॉर्जिस, कॅन्सर टॉप स्पेशलिस्ट, हे सगळे व्हडले क्रिस्तांव आनी कॅथलीक आसलेले. आयकां दुसऱ्या हिंदूच्यान वसात, लिलावटीजान वसात आनी 40s वसात, खंय वसात आमचे भोव थोडे क्रिस्तांव तुमकां मेळटले. कित्याक भाव भयणीनो आमी शिक्षण म्हणल्यार आमी एके भाशेन सोकला देंवल्यात. भाव भयणीनो कित्याक आमच्या घरान शिक्षण जायना म्हणल्यार आमचे 12 म्हयन्यान आमची 14 फेस्तां. 14 फेस्तां आमचे म्हणल्यार सुरू करात. जानवराच्या म्हयन्यान 24 वेर आमच्या रिपब्लीक आमची भुरगीं खेवतात. मागीर आमकां लेंट येता, इस्टर येतात, आमची परिक्षा जाता. मागीर जुनाच्या म्हयन्यान पावस येता, बाबा आमचो दुयेंत जाता. आगोस्ट येतो आमचे फेस्त सुरू जाता. लोक दुसऱ्यांची फेस्तां करतात, आमी तातूंत शामील जाता. दिवाळी येतात आमची भुरगीं फोगोट्यो मारतात. क्रिसमस येतात आमचे क्रिसमस 3 तारखेर डिसेंबरान सुरू जाता, जानेवारीच्या 6 तारखेर काबार जाता. म्हणजे फेस्तां आनी जेवण. भाव भयणीनो शिकपाची गरज. शिक्षण ना जाल्यार आमचो समुदाय, आमची इग्रोस फुडें वचीना. हांव OLPS चेंबूर ह्या इस्कॉलान शिकला क्लास 10 पर्यंत. म्हजे वांगडी हाल्ले शंकर महादेवन म्हजे बरी शिकला, इंजिनियर जालो. आयज तो कांतारा बरयता आनी गायन कोत्ता. केशव मुखर्जीचो चेडो हाल्लो, धुमालाचो चेडो हाल्लो, फिल्म चित्रकार सायगल हाल्लो म्हजे बरी. आमी एका बांकार बसताले. OLPS आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल स्कूल, रिडेम्पटरी स्कूल ते चेंबूर. आनी म्हजे कुशीक एकलो मद्रासी बसतालो, ताका आमी पट्टर म्हणटाले मोगान. पट्टर तो अशें बांदतालो, घालतालो, येतालो. आनी आमचो एक सर जॉर्ज हाल्लो 14th रोडाचो. तो आमकां शिकयतालो मॅथ्स 8th 9th 10th. आनी तेजी बायल शिकयताली आमकां फिजिक्स आनी बायोलॉजी. तो जॉर्ज सर मॅथ्स कोत्तालो आनी हो म्हजे कुशीक बसला तो पट्टर स्वामी. तो न्हिदतालो, जॅम काडटालो. आनी हांव ताका फुडल्या बांकार बसून ताका असो म्हणटालो, ए उठ रे, पळय तो सर पळयता, तो मॅथ्स प्रॉब्लम कोत्ता, हो न्हिदता. आनी मागीर तो सर जॉर्ज तापता, म्हणटा ताका पट्टर, म्हणटा स्वामी कम ऑन द बोर्ड, डू दीस सम. आनी तो बेतान तो सम कोत्ता. अरे ताका सर पळयता आनी म्हणटा केले. दुसरो सम घातलो, अवघड घातलो, तेय केले. तिसरो घातलो, तेय केले. बेल रिंग जातो, सर गेलो. ताका विचारलें हांवें, स्वामी अरे म्हूण सांगलें तें आमकां शिकोवंकूच ना. पयले फावटी तो सर शिकयता आनी तुवें सोंपय गे. वाज म्हणालो म्हाका वाज आपयतालो. वाज म्हणालो, क्या बोलेगा, ये अभी सिखाता है, मैं मे का महीना में खत्म किया इसको. तो आमी न्हिदताले पोटभर जेवण करून, वो रातीक शिकतालो. आमी तो जुनाच्या म्हयन्यान चॅप्टर 1 कोत्तालो, तो चॅप्टर 10 पावलो. आनी एकदां ते घरान गेलो हांव. ताच्या आवयक हिंदी येना, इंग्लीश येना, कांयच येना. तिका फकत तामील येता.
आनी बापयक मातशें थुटकी पुटकी हिंदी येता आनी इंग्लीश येता. आमच्या घरान आमची आवय बापूय शिकलेली, इंग्लीश उलयतात, सगळे करतात, सोंपे. तरी पूण आमच्या भुरग्यांक शिकपाक जायना. फर्स्ट 10th रँकान आमची भुरगीं नात. म्हजो प्रिंसिपल आहलो फॉन्सेका, कडक तो, कित्याक ते पयले आदले जाल्यार ते आयरिश पाद्री, मागीर तो फादर फॉन्सेका आयिल्लो. आनी क्लास 10th आमचे 4 डिविजन्स जाल्ले, ABCD. डी म्हणल्यार देंवचाराची क्लास. ते सगळे क्रिस्तांव आमी तांतून. आमकां ताणें आपयलो प्रिलियम जावच्या आदीं, आनी ताणें इंग्लिशीन म्हणले ते हांव कोंकणीन म्हणटा. तुमी तर म्हणलो फर्स्ट क्लास तर येनान, हांव तुमची पळय मोच सॉक्स आहात ते दिमे पर्यंत ओडटा, आनी आमचे हाफ पॅन्ट हाडले तेन्ना हाफ पॅन्ट काडटा आनी छातये पर्यंत ओडटा. आमी ताका भियेताले. तो बाप म्हणटालो तो केन घेवन येतालो. आनी खरेंच म्हणटा भाव भयणी, तो महाराष्ट्रा बोर्डान आमी 1982 पास जालो क्लास 10th. आमचे सगळे क्रिस्तांव भुरगे पळय हाडले, चेड्यांचो इस्कॉल तो. आमी सगळे क्रिस्तांव भुरगे फर्स्ट क्लास मारून ताका दाखयले. आमी कोण थोडे ते आमी डिस्टिंक्शन मारून उडयले. कित्याक आमी जाणू आसले आमकां आमच्या घरान फुडें सरपाक जाय जाल्यार आमकां एक बरे कॉलेजीन वचपाक जाय, सोमाया कॉलेजीन वचपाक जाय, सायन्स करपाक जाय, मागीर ना आतां जिओलॉजिस्ट जावपाक जाय, कितें तरी करून आमी घोराबाक वयर काडपाक जाय. आतांच्या आवय बापूय आपल्याच्या भुरग्यांक सांगता, भियेनाका बाबा, ना शिकल्यार जाता, आमची थिंगा प्रॉपर्टी आहा न्हू मंगलोर, आमची प्रॉपर्टी आहा न्हू गोंया, सगळे तुज्या नांवार दवरता. ताका लागून आमची भुरगीं भाव भयणींनी शिकोनात. जायते फावटी आमी कितें म्हणटा, आमचो भुरगो मातसो शिकपाक मातसो वो आहा, जायना फादर. रॉंग ते. एका धाकशी गोडणी सांगता, 8 वर्सांचो एकलो भुरगो आसलो, 8 वर्सांचो. तो बाबडो सदांच दुयेंत. ताका एका कानान ताका सारकें आयकोंक येना जालें, आनी स्लो लर्नर. टिचर बाबडे वाजवले, पास जायना आसलो. आवयक जायते फावटी कंप्लेन दिले प्रिंसिपलान, हेडमास्टरान. एक दीस ताका त्या भुरग्याक ताका चीट दिवन त्या भुरग्याक घरा धाडलो. घरा वेतोस तो माय ताची, ताणें सांगलें मांयक ही चीट दिले हेडमास्टरान, म्हाका सांगला फाल्यां तान इस्कॉलाक येनाका. हे मायन काडले ते चीट हेडमास्टराचे, पिजून उडयले आनी म्हणाली बाबा तुका हांव शिकयता. आनी ते भुरग्या बरी बसोन ताका शिकोवंक लागले. आनी तो भुरगो कितें कितें वस्तू घेवन खेळटालो आनी कितें कोत्तालो, मोडटालो, ओडटालो, कुदतालो. भाव भयणीनो, हो भुरगो व्हडलो जातोस इस्कॉलान वचोंक ना, सर्टिफिकेट घेवंक ना. ताणें इन्वेन्शन केलें. खंयची इन्वेन्शन? बल्बाची. ताणें तो बल्ब संवसाराक ताणें उजवाड दाखयलो, बल्ब ट्यूबलायटाची. आनी तो जावन आसला भाव भयणीनो थॉमस एडिसन. भाव भयणीनो, ही धाकटी गोंडी आमच्या भुरग्यांक सांगपाक जाय. आयज काल आमच्या भुरग्यांच्या हातीन 6वी 7वी 8वी मोबायल घेवन भोंवतात, कानार घेवन ते गरम जाता आसतले कान तांचे. मावय बाबे रडटात, म्हजो भुरगो मोबायल घेवन बसता. आवय बसता आनी बापूय बसता. भुरगीं पळयतात. हांव तांकां विचारता, तुमचे तर भुरग्यांक मोबायलाची सोय जाल्या, इस्कॉलान आसतना कोणें दिल्या ती मोबायल? वयतान पडल्या, देवान वयतान धाडला, बाबा घे म्हूण हॅपी बर्थडे म्हूण तुका. तुमी ताका विकते घेवन दिला. कित्याक? आमचे आवय बापूय डिस्टर्ब जातात काम करतना, ताका खेळ दिता, घे मोबायल घेवन बस, थिंगा बस तुका सोफाचेर. आनी तो मागीर भुरगो पळयता. ते पळोवन तो सगळे चित्र, वायट पासून आनी बरें चित्र तो पळयता. भाव भयणीनो, गुन्यांवगारी आमी आमच्या भुरग्यांक तर जेवण आनी बरे वस्तू दिल्यार तो बरो जातलो, वायट दिल्यार वायट वस्तून येतलो. ताका लागून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हो विशय घेतला शिक्षणाचो, आमी विचार करपाक जाय कितें जालां आमच्या कम्युनिटीन, कित्याक आमी इतले डावन गेल्यात, कित्याक आमची भुरगीं शिकनात, कितें उणें जालां. पयशांची उणें, इस्कॉलांचे बरें ना, सगळे बरें आहात. भाव भयणीनो, आमी आमच्या भुरग्यांक सांगूंक जाय ल्हान आसतना, बाबा शिकल्यार तूं त्या चॅरार बसतलोय,
शिकोनाय जाल्यार तूं पिवन भाशेन झाडू मारतलोय. हे आमच्या भुरग्यांच्या मनान ल्हान आसतना घालपाक जाय. ल्हान आसतना तूं तर घालनाय, व्हडले जातोस कांय जाचें ना. उबी रावया. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. And in I- Jesus Christ, his holy Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body and life everlasting. Amen. थोडीशी मागणी हांव कोत्ता तुमच्या कुटुंबाक लागून. सोवस्काय, समाधान, बरेपण, विस्वास सदांच आमच्या घरान आसूं म्हूण मागता हांव. तेच भाशेन जायते आमचे घरान कोण जाणटी, कोण नेणटी, कोण भुरगे मरोन गेले कोरोना व्हायरसा लागून, त्या घरान तुजो आशिर्वाद दी म्हूण देवा मागता हांव. तेच भाशेन हॉस्पिटलान पडल्यात कोवीड पेशंट्स, तांकां वावुरतेले सगळे दोतोर, सगळे नर्स, सगळे वॉर्ड बॉय, ॲम्ब्युलन्साचे ड्रायव्हर, सगल्यांक तांकां लागून आनी तांच्या परिवाराक लागून मागणी कोत्ता हांव. तेच भाशेन आमचे सरकाराक, आमचे सायंटिस्ट, आमचे दोतोर वखदां आनी वॅक्सीन बेगीनूच आमकां दिल्या पुरो म्हूण आमी वावर करूंक म्हूण, आमकां दिल्या पुरो, आमचे जीव वाचोल्या पुरो म्हूण आमी तांचे खातीर मागता. दुनिया बाबा, ही थोडीशी मागणी तुज्या मुखार दवरल्यात आनी ही मागणी आसा ती स्विकार कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Pray, my brothers and sisters, that your sacrifice and mine may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Let us pray, receive with favor, O Lord, the offerings we joyfully make on the feast of day of Saint Lawrence, and grant that they become a help to our salvation, to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For the blood of your blessed martyr Lawrence, poured out like Christ to glorify your name, shows forth your marvelous works,
by which in our weakness you perfect your power, and on the feeble bestow strength to bear your witness. To Christ our Lord, and so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end we acclaim. Pavit, 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 Dolvaran sorves potu, Sorgani sansar bola, Tu travai baba, Un sarki tu kasansar, Sorves porache navi, Yetata kaza, Un sarki tu kasansar. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them. Let the dew fall, so that they become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Before he was given up to death, a death he freely accepted. He took bread and gave you thanks, Father. He broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, once more giving thanks to you, Father, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of your death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Oswald, our Cardinal, our bishops, and our clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Lawrence, and all the saints and martyrs who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen.
At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom and the power and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ said to the apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, Lamb of God. This is the bread that came down from heaven. Whoever eats will not die. Happy are we who are called at the Master's table. Lord, I am not worthy worthy that you see should you. enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ keep us safe for eternal life. Amen. Let us make our spiritual communion with the Lord. O Lord Jesus, since I cannot now receive you in your sacramental presence, I beg you to come spiritually into my soul, to enrich me with your holy grace and make me truly your own forever. O Jesus, living in Mary, come and live in me in the spirit of your holiness, in the fullness of your power, in the communion of your mysteries, in the perfection of your ways. O divine guest, give to my soul a strong, lively faith, an unbounded trust, perfect humility, an abiding sorrow for my sins, a total abandonment to your divine will, and a perfect loving union with you in mind and heart. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus, thank you for the blessings and graces you have given me through this spiritual communion. Nourished by these sacred gifts, we humbly implore you, Lord, that the homage of dutiful service which you render on feast of Saint Lawrence may bring us an increase of your saving grace to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your The spirit. Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let's go out to love and serve the Lord. Thanks be to God. Novena in honor of Our Lady of Assumption, 5th day. Heavenly Father, as we, the parishioners, prepare to celebrate the feast of Our Lady of Assumption, our patroness, we recall her life on earth and pray that we will be firm in faith, constant in our hope, steadfast in our love. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, a good example to others. Give me the grace to be humble. Keep my words honest, pure, and sincere. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, to persevere and not give up, to be patient when it is very tough. Help me not to lose my temper or be filled with a grudge. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, to be willing to lend a helping hand, to share whatever I have,
even if it means a sacrifice. Help me not to be mean or selfish or speak unkindly to others. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, to be calm and never be shaken in my faith, to take things as they come. Help me not to be too anxious and worried, but to rely on the power of your Son, Jesus. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, trusting in God, to be happy and cheerful, even when things are not right for me. Help me not to grumble or complain, but to trust the Lord and find happiness in doing what you want. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, to be grateful for all that God has given me and done for me. Help me to love the persons I hate, to forgive the persons who hurt me. Help me not to be self-centered or proud, but to find happiness in doing things for others. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, faithful in all that I do. Help me not to tell a lie of any kind, but to be true to myself, to others, and above all, to the Lord. O glorious Virgin Mary, help me to be like you till the end, especially when it is humanly unbearable, knowing and believing that the Lord's plan for me is always the best, though I may not be able to understand it. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, to say that yes in faith, yes in love, yes in suffering, and above all, yes to your Son's will always. We make these prayers through Christ our Lord. Mary, full of grace, and Mother of our God, oh, pray for us, poor sinners. Hail Mary, full of grace, you stood beside the cross unto the very last. Oh, blessed among all women, oh Mary, pray for us. Hail Mary, full of grace, and Mother of our God, oh, pray for us, poor sinners. Hail Mary, full of grace. Heavenly Father, who took up body and soul, the Immaculate Virgin Mary, Mother of your Son, into heavenly glory, we thank you for giving us Mary as a model of Christian living. May we who have imitated her on earth share in the glory she now enjoys in heaven. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Our Lady of Assumption, Pray for us. Let us pray for relief from the coronavirus. Almighty and merciful God, who show your love to all creation everywhere, hear graciously the prayers we make for all those affected by the coronavirus in various parts of the world. We come before you asking for a quick control of the outbreak, for a healing of those affected, for the victims and their families. We pray for the doctors doing research that an effective vaccine to combat the sickness is speedily found. We pray for the government and health authorities that they may take appropriate steps for the good of the people. We make this prayer through Christ our Lord. Amen.
तिनी स्वर्गाची पासून घे तू आहेस सारे दुनियेचे inquiry, Maria, Sabini, Assunti, Maule, Maule, Larke, Raksare, Kristavana. Justi tu se Alegrana inquiry Maria Saibini Assunti Maule Mother Aniku Pade Sada Silvana Jesus Lani Tulamana inquiry Maria Saibini Assunti Maule Marna Chevele Tage Assunti Maule Sarga Cherasa Karava Sole inquiry Maria Saibini